जय श्री जगन्नाथ। आर वीडियो जो बाइनरी नंबर सिस्टम रो जो नहीं आर थिला डेसिमल रो बाइनरी नंबर सिस्टम टा कन्वर्ट एटा करिवा उल्टाटा करिवा तार बाइनरी रो डेसिमल नंबर सिस्टम को केमती नंबर को कन्वर्ट करिवा। गोटे नंबर अछि हमर कोन बाइनरी 1 0 0 0 0 0 पांचटा 0 8 8 पांचटा 0 1 आ मूल्य को हा करिवा जेते डेसिमल केते होतिबो। ये आर अपोजिट आर क्लास रे करथिले कोन ना हम एटा 65 थिला 65 को हम डेसिमल रो बाइनरी करथिले से भी ए नंबर बारथिला। देखा एई नंबर को हम करिवा से 65 होछि ना नहीं। आर देखो अछि केते 1 0 0 0 0 केते पांचटा 0 ठीक अछि। आर फॉर्मूला अछि हमर d into 2 to the power n minus 1 এটা তার ফর্মুলা। d হলা ডিজিট ডিজিট কেতে ফার্স্ট আছে 1 1 into 2 to the power n minus 1 और n মানে কেতেটা ডিজিট এতে আছে এইটা 2 3 4 5 6 7 আছে তাহলে 7 n একা 7 minus 1 সেটা প্লাস আর 0 0 0 0 কিছু না বাদ থাকে 0 যোଉଥିରେ পড়ିବ 0 মানে লাস্ট একটা নয়া তাহলে ডিজিট হলা 1 into 2 to the power n জায়গা কেতে পড়িବ n জায়গা তো সে গোটে ইঞ্চ আছে আর তো আর নম্বর নাই তাহলে গোটে আছে মানে 1 minus 1 হইলা। তাহলে এটি কেতে 1 into 2 to the power 6 plus 1 into 2 to the power 0 তাহলে 1 into 2 to the power 6 মানে 1 into 2 কে 6 থর গুণলে কেতে না আমরা 64 plus 1 into 2 ର power 0 ଅଛି মানে ତା ମୂଳରେ 1 ଏ ନା 64 plus 8 ସମାନ କେତେ ହେଲା 65 ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଲା 65। ଯୋଉ ଆର ଭିଡିଓ ଥିଲା ତାର ଅପୋଜିଟ ଏଟା ହେଲା ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର ମିଶିକି ଗଲା ତାହେଲେ ଏଟା ଠିକ ଅଛି।